Guys, pugita oh. Yun oh. Oh. Sarap nito guys oh, pugita. Yan. I-adobo na to guys, 2 piraso yun oh. Pag-isa oh. Oh. Sarap nito. Yung isa guys, yan na. Hiniwa-hiwa na para kilawin yan. Yan si Master Roland yung naghiwa yan. Master Roland. Siya rin ang huli niyan guys sa dagat. Yan. Ito yung mini yung busiro namin guys, busiro yan. Siya ang huli nito guys. Di ko lang na video nga paghuli niya sa pagdating. Yan oh. Sarap sana guys oh. Sarap yan guys ha. Adobuhin daw to, adobuhin. Kada isa 2 kilo to guys, kada isa 2 kilo. 2 kilo yan, kada isa. Bali 3 piraso yan. Nang nahuli ni Master Roland, aming busiro, ano tawag dito? Yung busiro chip nga. Di chip. Nangunguha ba? Naninisid. Idol Roland, saan mo na yun? Saan banda saan? Saan doon banda? Ayun ba doon yung gilid-gilid doon? Doon sa gilid-gilid din. Okay. Galing mo pala no? Ilang oras mo yung hinuli? Saglitan lang to, saglitan lang. Saglitan mo hinuli. Galing. Guys, daming tao ngayon dito guys. Sa pinaliguan namin guys. Oh. Ang bak ng tao guys. Oh. Ganda kasi dito guys maligo. Ayan. Yung paligid ko. Tingnan mo yung paligid ko. Diba? Ganda dito guys. Tintab ng ulo ni Dan Vlog guys.